Idol, mag-set up tayo ng ng foot brake. Ayan. Set up natin foot brake. Lagyan natin doon sa tapat makina. Ayan, ipipix na lang natin. Butasan natin yan. Yung magiging forma niya. Tapos lalagyan natin to accelerator pedal para dyan. Set up na. Ayan, lalagyan natin yan dyan. Ngayon na set up na natin yan. Brake, tapos ito na yung steering wheel bolts. Yan. Steering wheel bolts. Yan. Brake. Ayan. Yung accelerator pedal. Dito pala yung isang ganyan. Malagay pa natin yan. Yan. Shoot. Yan. Ganyan yan. Set up na natin dyan. Natapos na natin. Yan. Yan. Ayan yung linyada niya. Dito rin. Dyan. Dito. Siya, saka doon. Lilinyahan natin yan. Pero idol, lilinyahan natin yung foot brake. Ayan, may tagalin na tayo dyan. Ayan. Ayan, tagalin niya natin. Ayan. Pambalik po tayo dyan. Yan. Yung clearing tools natin. Pambuka naman yan. Pambuka ng tubo.